तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम में इतवार के रोज एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक बस की टक्कर से 26 साल खातून जिम ट्रेनर की मौत हो गई। महलूक खातून की शनाख्त उमा महेश्वरी के तौर पर की गई है, जो बेरमगुड़ा की एक जिम में बतौर ट्रेनर काम करती थी। तफसीलात के मुताबिक उमा महेश्वरी अपने 2 व्हीलर पर जा रही थी कि BHL बस डिपो के करीब RTC बस ने उसकी गाड़ी को टक्कर दे दी। यह हादसा इतना शदीद था कि वो मौके पर ही हलाक हो गई। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। अवामी मकामात पर शराबनोशी पर इम्तना के अहकामात जारी हैं। करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम ने एक सहाफती बयान जारी किया और कहा, आम शहरियों बिलखुसूस खवातीन को दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए करीमनगर कमिश्नरेट में अवामी मकामात पर शराब नोशी पर नाफिज इम्तनाई अहकामात को इस माह की 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा, ये इक़दामात अवामी मकामात पर शराब नोशी के बाद बदसलूकी के मुतअद्दिद शिकायत के पेश नजर उठाए गए हैं। वाज़ेह है कि हकीकत है कि शराबी शराबनोशी करते हैं और फिर सड़कों पर फहश ज़बान में बात करते हैं। माशरे के तमाम तबकात के लोगों को तकलीफ होती है और ये फैसला शराब पीने वालों की बदतमीजियों को रोकने के लिए लिया गया है। सूरत हाल के असरात के पेश नजर इस वक्त की हद में तोसी का इम्कान है। IPC 188 ममनुआ अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट और फाजिली ख्वाइन के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खादिमानी मिल्लत के सदर अमजदुल्ला बे की सदारत में मुनक़िदा प्रोग्राम में सूडा के चेयरमैन कोमट रेड्डी नरेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा, रियासती हुकूमत करीमनगर की मारूफ समाजी खिदमत तंजीम खादिमानी मिल्लत को मुकम्मल ताउन और ताउन फराहम करेगी। वाज़ेह है कि खादिमानी मिल्लत की जानिब से बेवाओं में माहाना वसाइफ और ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कैलेंडर की इजराई भी अमल में लाई गई। नरेंद्र रेड्डी ने कहा, मरहूम समद नवाब का गुज़िश्ता कई सालों से अपनी जाती आमदनी से गरीबों में कंबल तकसीम करने का काम मुतासिर कुन खिदमत है। उनके इंतकाल के बाद भी उनके बेटों को अपने वालिद की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए देखना इंतहाई इत्मीनान बख्श है। उन्होंने वजाहत की कि ये तंजीम गरीब मरीजों को तिब्बी इमदाद, माहाना पेंशन, गरीब कैदियों की रिहाई के लिए कानूनी मदद, जमात इक्कुम से 10वीं तक गरीब तलबा को नोट बुक्स, कलम वगैरह तकसीम करती है। चेयरमैन ने यकीन दिलाई कि तंजीम को मुनासिब हुकूमती शिनाख्त हासिल करने उसकी रसाई पाने में मुमकिन मदद देगी। प्रोग्राम में फसीहुद्दीन, मुजीबुद्दीन, शकील, खुरैशी, खिजर, साजिद, वाजिद, यूनुस, नवीद, नवाज, शाहिद, सलमान और दूसरे भी मौजूद थे। आमिर खान साहब न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत MA असद सियासत TV रिपोर्टर के हमरा करीम नगर पहुंचकर अब्दुल समद नवाब साहब मरहूम की रिहाइशगाह पर अफराद खानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा व ताज़ियत पेश किया। बादज़ा खित्ते सालिहीन पहुंचकर उनकी खबर पर फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर मरहूम के ब्रदरान फर्जंदान साजिद, वाजिद, यूनुस, अब्दुल अहद, नवीद, नवाज, शाहिद, आफरीदी, फसीहुद्दीन, शकील, कुरैशी, सरवर शाह बियाबानी, इजहार हुसैन इजहार, हाफिज मुतहर, मुजाहिद आदिल नामानिगार जगतियाल, सैयद आसिफ अली सादत नामानिगार गंभीरापेट, MA असद सियासत TV, सादत अली सिद्दीकी नामानिगार करीम नगर, मोहसिन मोहिउद्दीन नामानिगार मानाकुंडूर, सैयद इमाम हिंदी मिलाप के अलावा मस्जिद अफजल बियाबानी के जिम्मेदारान इमरान खान दूसरे मौजूद थे। आदिलाबाद के तरक्याती और तामीराती कामों में हुकूमत की अदम दिलचस्पी को महसूस करते हुए आदिलाबाद रुकने असम्बली पायल शंकर और रुकन लोकसभा जी नागेश ने मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए आदिलाबाद में तातुल का शिकार तमसी कुन स्टैंड के करीब से गुजरने वाले रेलवे लाइन से अंडर ब्रिज और मिल्स के करीब से गुजरने वाले रेलवे पर ब्रिज रास्ता तामीर किया जा रहा है। बाद आदिलाबाद रुकने असम्बली शंकर राव रुकने लोकसभा नागेश ने स्टेशन के करीब मुनक़िदा तकरीब के दौरान अपने खिताब के दौरान कही।
مختلف شعبہ حیات میں نمایاں سماجی خدمات انجام دینے والے ملو گاری خاندان کی خدمات کو دیکھ کر BC قائد ہونے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ گمبھیراؤ پیٹ میں علاقائی عوام کی خواہش کے مطابق ملوگائی نسل گوڑ کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر کام کرنے کا امکان ہے۔ یہ بات BC ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ریاستی ترجمان پشا ہنڈ مانڈلو گمبھیراؤ پیٹ میں ریکارڈ اکثریت سے منتخب ہونے والے میجر گرام پنچایت سرپنچ پدما نرسا گوڑ کو شال اور پھولوں کے ہار پہنا کر شاندار تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر ہنڈمالو نے کہا، عوام نے لالچ میں آئے بغیر ایمانداری سے ووٹ دے کر پدما نرسا گوڑ کو کامیاب بنایا، جس پر اب ہم عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے کاغذ نگر ریٹائرڈ امپلائیز بلڈنگ میں پہلی خاتون ٹیچر خاتون ساوتری بائی پھولے کی 195ویں یوم پیدائش تقریب کے موقع پر TSUDF ضلع صدر شانتی کماری نے اپنے ہمراہ راج کملا ریڈی ارونا کے علاوہ مقامی خواتین کے ساتھ مل کر ساوتری بائی پھولے کی پورٹریٹ پر پھول مالا چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے ڈویژنل پنچایت آفیسر اور ضلع گزیٹڈ یونین ضلعی صدر احمد عمر حسین نے اپنے ہمراہ گزیٹڈ یونین ضلعی سیکریٹری ایس پوچیا کے علاوہ یونین قائدین کے ساتھ مل کر گزیٹڈ یونین ضلعی صدر احمد عمر حسین نے نیا سال 2026 کی آمد کے موقع پر ڈسٹرکٹ کلیکٹر وینکٹیش IAS، ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلیکٹر دیپک تیواری IAS، سب کلیکٹر شردا شکلا IAS سے ملاقات کرتے ہوئے شال پوشی گلدستہ پیش کرتے نئے سال کی مبارکبادی پیش کی۔ سرکل انسپکٹر بودھن وینکٹ نارائنا کے مطابق شکنگر کالونی بودھن سے تعلق رکھنے والے حافظ عبد المبین کا 14 سالہ لڑکا عبدالطلحہ گزشتہ روز ہفتے کی صبح دودھ لانے سائیکل پر گھر سے روانہ ہوئے، لیکن شام تک گھر نہیں لوٹے۔ والدین رشتہ داروں نے آس پاس رہنے والے دوست و احباب کے پاس لڑکے کو تلاش کیا، لیکن انہیں ناکامی ملی۔ بعد ازاں گمشدہ لڑکے کے والدین نے عبدالطلحہ کی گمشدگی کی شکایت پولیس اسٹیشن بودھن میں درج کروائی۔ سرکل انسپکٹر پولیس کے مطابق لڑکے کی سائیکل مدینہ مسجد اچن پلی کے پاس دستیاب ہوئی۔ CI بودھن کے مطابق پولیس CCTV کیمروں کی بھی جانچ کر رہی ہے۔ CI بودھن نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ اگر مذکورہ گمشدہ لڑکا کسی کو بھی نظر آ جائے تو اسکرین پر نظر آئے نمبرز پر اس کی اطلاع فوراً دے سکتے ہیں۔ آج بودھن میں پوسٹ آفس کے قریب CPI ML ماس لائن این پارٹی کی جانب سے وینزویلا پر امریکہ کے وحشیانہ حملے کے خلاف منظم کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا۔ ظہیر آباد MP سریش کمار شیٹی کا سابق ریاستی وزیر انچارج کانگریس پارٹی ڈاکٹر A چندرشیکھر، محمد تنویر الدین سابق انڈسٹریل کارپوریشن چیئرمین محمد خواجہ میاں سابق نائب صدر سندھ بلدیہ نے ظہیر آباد احمد نگر کالونی سڑک کا دورہ کیا اور کانگریس پارٹی قائد محمد ابراہیم خلیل نے ظہیر آباد MP سریش کمار شیٹی سے نمائندگی کرتے ہوئے کہ یہاں مصروف ترین سڑک ہے، یہاں سے مختلف محلوں کی جانب آمد رفت ہے، سڑک کی تنگی توسیع اور تعمیری کام نہ ہونے سے عوام کو سخت مصائب کا سامنا ہے۔ اس پر MP ظہیر آباد سریش کمار شیٹی نے سڑک کی تعمیر اور توسیع کو جلد منظور کروانے کا بھرپور تیقن دیا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر RC انچارج پرجا پکشم تیلگو ڈیلی شفیولہ بیگ نے اپنے ہمراہ تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ ضلع صدر عبد الرحمان، رکن ڈسٹرکٹ میڈیا ایکریڈیشن کمیٹی پرکاش گوڑ، یونین نائب صدر سریش کمار، اسٹاف رپورٹر سنجیو کمار کے علاوہ ڈسٹرکٹ پبلک ریلیشن آفیسر سمپت کمار اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر وینکٹیش IAS کے ساتھ مل کر پرجا پکشم تیلگو ڈیلی سال 2026 کیلنڈر کی رسمی اجرائی عمل میں لائی۔ منچریال میں پیداپلی MPG ومشی کرشنا نے ضلع کلیکٹر کمار دیپک کے ساتھ مل کر ضلع مرکز میں لائبریری کا معائنہ کیا، لائبریری میں فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ پیداپلی ومشی کرشنا نے کہا، حکومت تعلیم کے شعبے میں اور لائبریریوں کی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کر رہی ہے۔ ظہیر آباد CPI کی ضلعی سیکریٹری سید جلال الدین نے الزام لگایا ہے کہ ظہیر آباد میونسپل انتخابی عمل کے حصے کے طور پر ریاستی حکومت کی طرف سے جن انتخابی مسودوں پر تنقید کی جا رہی ہے وہ زیادہ تر ناقص ہیں۔ CPI کی ضلعی سیکریٹری سید جلال الدین اور CPI ڈویژن سیکریٹری کے نسیم ملک کی قیادت میں اتوار کو میونسپل کمشنر کو ایک عرضداشت پیش کی گئی۔
LRD की मुतवत्तिन लिंगम इंसदार रिश्वत स्तनी महकमे हैदराबाद रेंज सर्कल इंस्पेक्टर को उनकी बेहतरीन खिदमत पर तेलंगाना हुकूमत की जायज़ से साल 2025 अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। लिंगम साल 2009 में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से हैदराबाद के मुख्तलिफ स्टेशन पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बाद तरक्की पर CID सर्कल इंस्पेक्टर का ओहदा संभाला। उसके बाद तबादला होते हुए इंसदाद रिश्वत सतानी महकमे में सर्कल इंस्पेक्टर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनकी बेहतरीन खिदमत पर हुकूमत ने उन्हें अवार्ड के लिए मुंतखब करने पर रिश्तेदारों के अलावा LRD के अवाम ने भी मुबारकबादी देते हुए मसरत का इजहार किया। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस सदर फराज अहमद और MPJ कायदीन की जानिब से कागज नगर में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी म्युनिसिपल साफ सफाई और आरजी मुलाजिमीन की हड़ताल कैंप पहुंचकर हड़ताल करने वाले आरजी और सफाई मुलाजिमीन से इजहार गानिकत करते हुए एहतजाजी धरना में हिस्सा लिया। मंचियाल में पेदापली MP जी वंशी कृष्णा रेड्डी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान चहलकदमी की और वॉक करने वालों के साथ बातचीत की। उनके मसलाइल के बारे में मालूमात हासिल की, हालात से बेवकूफियत हासिल की। ग्राउंड में नौजवानों के साथ मिलकर क्रिकेट खेला। नौजवानों ने MP वंशी कृष्णा को बताया कि बिजली के खंभे और तारे मसाइल का बायस बन रहे हैं। वेनेजुएला पर अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ CPI ML मास लाइन की अपील पर अर्बन निजामाबाद जिले कमेटी की क़यादत में एहतजाज किया गया और ट्रम्प का पुतला नज़ारिश किया गया। मुखर्रीन ने अमरीकी हमलों को खुली जारहियत करार देते हुए शदीद मजम्मत की। सदर जमीयत उलमा मिटपली खारी मोहम्मदुल हुसन कासिमी, नायब सदर हाफिज मोहम्मद अब्दुल अजीज, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक कासिमी, काजन हाफिज मोहम्मद उस्मान, AIMIA मिटपली टाउन सदर मोहम्मद अकील ने वशाकुंडा पहुंचकर वशाकुंडा में 2 साल से जारी तालीमी इदारा मकतब दारुल अरक़म में तलबा की तालीमी हालात का जायजा लेते हुए तलबा में तालीमी इमदादी सामान की तकसीम की और तलबा के तालीमी मियार पर इजहार इत्मीनान करते मुबारकबादी दी। जिले मंचियाल के इस्नाई देहात में डॉक्टर जाकिर ने देहात के गरीबों और मिस्कीनों में किट्स की तकसीम की। सर्दी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने ज़ाती खर्च से लोगों का ख्याल रखते हुए नेक काम अंजाम दिया। जिले मेदक के निजामपेट में वाक़ क़दीम मरकजी दीनी इदारा मदरसे अरबिया दारुल हलीमिया के ज़ेर तमाम अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल दीनी जलसा बाउनवान दीनी तालीम की अहमियत और अफादियत का इनेक़ाद 6 जनवरी 2026 बरोज़ मंगल बाद नमाज असर ताइशा अहाता मदरसे में अमल में लाया जा रहा है। जलसे की सरपरस्ती मोहम्मद अनवर नाज़िम मदरसा करेंगे। जिले मंचियाल का सरहद इलाका महाराष्ट्र के सिरिवंचा में सैयद वली हैदर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का संदल और मुबारक हर साल की तरह इस साल भी बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ 6 और 7 जनवरी को मनाया जाएगा। जिले मंचियाल के CCC शहर में गुलशन वासी चमन में सैयद माशूक अली उर्फ फैज बाबा जान के ज़ेर परस्ती मौलाए कायनात हज़रत अली की यौम विलादत के मौके पर बड़े पैमाने पर दावत आम और महफिल समा मुनक़्क़िद किया गया। हज़ारों ज़ायरीन ने इसमें शिरकत की।